OMG, okay ito eh. Paano nila to? Do not touch, sabi. Ay, sorry, do not touch. Yan o. Do not touch. Oh. Wow. Amazing. Oo. Wow! Ang ganda. Oh. Wow! Magano. Oh. Oh. Ay! Ano ba yan? May mata. OMG. Hello, friend. Wow! Nay, pupunta mo. Although hawakan eh, do not touch, sabi. Piling ko CCTV to. Hello, friend. Ang mama. Wow. 多因晚风作酒，但一生痴情如火，饮不尽红尘的泪，又怎能一醉方休？你用那一片回眸，只剩我半世温柔。 Ayan. So, namili tayo. Unbox natin yung mga pinamili natin. Meron tayo ditong mini karaoke. Ito magagamit to pang travel. Wow! Kahit saan ka pumunta nito, pwede to. Napaka-cute. Perfect. Tcharan! Ang cute to. Wow! May tray natin yan. Ito siya. So, yan. Next, meron tayo dito jacket. Ayan. Prada. Try na yan. Wow! Oh, set. Prada. At meron tayo dito Louis Vuitton na pantulog. Hindi ko na siya i-open. Pero ayan siya. Oh my God. Tapos Adidas na pang sportswear. Sportswear. Yan, pang sports natin. Pang lakad-lakad sa Macau. Set din siya. Oh, turn na yan. Size XL daw to. O, XL nga. XL, diba? Yan. Tapos meron tayo dito. Ito. Set din to. Yan. Ayan. At YSL. Paka. And the last. Wow! The best sa lahat. Chamomile tea. Yan. Oh my God. He was stressed. Ganon. Thank you. Ayan. So, mag-unbox na naman tayo, ladies and gentlemen. Unahin natin tong ayan. YSL. Tcharan! New. Oh my God. Oh! May ganito siya kaya siya ng pamahal. May ganito siya. Diba? Next. Meron tayong medyas na Chanel. Yan. Ito, leopard na pantulog-tulog. Next. YSL ulit. Black Opium. Wow! Long lasting. And Bootsy belt. Wow!
Yan. Oh, may mami. Tayo. Higit sa akin yan. And, ang pinaka finals na. Wow! OMG. Ang ganda niya. Pang omset. Pang omset. Thank you. And, happy.